Par une belle journée ensoleillée, des milliers de canards ont pris possession de la place centrale à Bienne. Mais c'est un peu fast Pixie für so eine Race-Duck organisiert vom HS Biel. C'est le HS Bienne, un club de handball qui organise depuis des années, une dizaine d'années, cette manifestation avec des petits canards qui vont être lancés à l'eau. Ja, die verschiedenen Enten werden müssen ein bisschen paddeln zugunsten von einem Verein. À mes côtés, M. Giger, so Herr Giger, sagt uns ein bisschen mehr, wie läuft das Ganze an? Warum kommen die Leute so Enten kaufen? Also wir sind einfach als Unterstützung von den Junioren von unserem Verein, dem HS Biel Handball, haben wir eine Idee gesucht und etwas Originelles, das man an anderen Orten auch kennt, haben wir beschlossen, wir probieren ein Entenrennen durchzuführen. Das heisst, die Leute kaufen Enten, wir starten die alle zusammen und die Ente, die zuerst im Ziel ist, gewinnt. Oh, c'est aussi simple que ça. Enfin, ça paraît simple, mais c'est pas aussi simple parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 personnes qui achètent un canard au prix de 5 francs. Et ceci a été mis en place par ce comité justement pour soutenir le mouvement junior du HS Handball Bienne. C'est pas la seule société qui fait ce genre de manifestation, mais là c'est très sympa, surtout qu'il fait très très beau. Donc les canards, ça va y aller sur une distance de wie lange ist die Distanz ungefähr? 300 Meter. Ah oui, environ 300 Meter. Allez, coin. Also hier haben wir ganz spezielle Enten, das ist von Watch City, weil dieses Jahr gibt es einfach zwei so Races, also zwei Rennen, Watch City Race. C'est vrai que cette année c'est une édition un peu spéciale puisqu'il y a également Watch City qui a sa propre course. Alors ja, passet auf, Gira, jawohl, ja. Ouais. Voilà, donc en fait il faut les balancer parce que le départ va bientôt être donné. Also der Start wird in ein paar Minuten stattfinden. Und hier haben wir noch einen anderen. Un tout petit, alors Pablo, je ne sais pas si tu le vois, ce tout petit, si je veux être tranquille, voilà, ganz kleine, weil das ist nachher die offizielle Race Duck, ja, wo wird stattfinden. So ungefähr 1000 werden reingeschossen. Et c'est vrai que quand il y a des milliers de ces canards qui vont prendre la poudre d'escampette sur une distance d'environ 300 mètres, ça va être un beau combat. Also, wir haben so ein paar Enten und wir würden gerne wissen, wie viele von diesen Enten, ich habe gesagt, ja, in der Nähe von 1000. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement combien de canards ont été vendus. Im Moment müssten wir schauen, im Computer ganz genau, aber im Moment sind es etwas über 1000 Enten. D'accord, donc. Und à quel prix? 5 Franken. Aha, le calcul est vite fait, environ 1000 canards, mais on va voir avec la demoiselle ici, wie viele Enten haben wir jetzt schon? Etwa 1000. Etwa 1000. Ist es 1213 oder ist es 910? Ich kann es nicht ganz genau sagen. Okay, also jetzt wir haben schon Mann versucht zu sagen, du musst uns mal den Entenschrei machen. Wie tut so eine Ente schreien? Quack, quack. Schreien, die quackt, oder? Ah, sie quackt. Oui, c'est possible qu'elle fasse du quack. Oui, mais le quack, c'est autre chose. Also ganz komisch, dort voll Enten und der Herr hat von mir aus nicht immer den gleichen Job mit den Enten. Es ist pas mal de Canard. Was ist da hier los? Du, es hat geheissen, ich soll hier Enten über die Stadt. Okay, außergewöhnlich, hä? Das ist etwas ganz anderes als sonst. Ja. Nicht Herd transportiert, sondern eben mal kleine Enten den Fluss ablassen. C'est schlimmer, ça? Ja, schön. Donc, c'est sympa parce que normalement, monsieur transporte de la terre, mais là, on a plutôt affaire à des canards. Und eben, bei jedem Interviewpartner verlangen wir so einen Entenquark. Was? Wie der Ente durch so quaken. Quack. Ja, so ist es. So, hier kommen sie, die Enten, un peu mehr als 1000 Enten. Il y a un peu plus de 1000 de ces canards qui sont en course pour tenter de remporter cette 10e édition de la HS Duck Race. Voilà, tac, ici un exemplaire qui n'a pas été lancé à l'eau. Das war c'est für die heutige Rendezvous Sandy. À bientôt. Bonne semaine à tous et à toutes. Ça n'est tout pour cette émission Rendez-vous. Suspense.